बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट से वाज़ेह हुक्म मिलने के बावजूद गवर्नर स्टेट बैंक ने क्या किया है, क्या वो इंतखाबात के फ़ंड्स जारी करने जा रहे हैं या नहीं जारी करने जा रहे? वज़ारत ख़जाना की जो कायमा कमेटी है इसमें क्या कुछ हुआ है? आज गवर्नर स्टेट बैंक ने उस कमेटी से खिताब में अपना डिसीजन सुना दिया। वो डिसीजन आपके सामने रखेंगे। क्या इंतखाबात होंगे पंजाब में या नहीं, या फिर सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की तरफ जाएगी और इसमें वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को फिक्स किया जा सकता है? ये तमाम मालूमात जो है हम इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जिस तरह से कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह और फिर सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह की गेम खेली जा रही है और कानून का सहारा लिया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें जो है हुकूमत जो कुछ कर रही है वो मैं आपके सामने रखूंगा और उसका फिर काउंटर भी आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रूल्स हैं, चीफ जो फाइनेंशियल ऑफिसर होता है वो क्या जारी भी कर सकता है ये फंड, जो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, या फिर हुकूमत जो कह रही है कि वो जारी नहीं कर सकता। इस हवाले से भी आपको डिटेल बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बहुत वाज़ेह हुक्म था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 17 तारीख आज जो है, आज की जो तारीख है वो डेडलाइन है। 12 बजे तक आपने फंड्स ना फराम किए तो इसके बाद अदालत कार्रवाई करेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में ये भी लिखा था कि आप बखूबी वाकिफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने के नताइज क्या होते हैं। हुकूमत ने उसका क्या तोड़ निकाला है और गवर्नर स्टेट बैंक ने क्या किया है? वज़ारत ख़जाना की कायमा कमेटी का इजलास हुआ है और उस इजलास में अटॉर्नी जनरल, वज़ारत ख़जाना से लोग, इंपॉर्टेंट लोग, गवर्नर स्टेट बैंक और फिर वज़ीर कानून हमारे साथ शामिल थे। वो वहाँ पे आए हैं और फिर उस कमेटी में बड़ा इंटरेस्टिंगली जो बिरजीज़ ताहिर है, MNA है, उनकी जानिब से बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा अगर पार्लियामेंट ने फंड्स रिजेक्ट कर दिए तो ये दोबारा मामला क्यों आया। उन्होंने क्या जो है कायमा कमेटी के सामने कहा है, वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखनी है। और इस तमाम मामले में नाज़रीन, इस तमाम मामले में जो एक रोल है वो जो आप कह सकते हैं हमारे वज़ीर कानून का है, वो बड़ा आप ये कह सकते हैं साजिशी का किरदार एक अदा कर रहे हैं। और क्योंकि उनकी जानिब से पहले ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हमने नहीं मानना और अब ये कह रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो है कार्रवाई की है। आज हुकूमत क्या करने जा रही है, क्या ये फंड्स जारी करेगी या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से कायमा कमेटी का जब इजलास हुआ, बिरजीज़ ताहिर ने कहा कि हमने नहीं देने फंड्स तो आप दोबारा मामला क्यों लाए हैं। तो इस पर जो वज़ीर कानून है उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, जिस पर उनको ऑर्डर्स पढ़ने से रोक दिया गया क्योंकि कमेटी के अरकान ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट ने जब डिसाइड कर लिया फंड्स नहीं देने तो आप क्यों इनको फंड्स देने जा रहे हैं। इसके बाद फिर जो गवर्नर स्टेट बैंक है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी। गवर्नर स्टेट बैंक ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक एलोकेट कर दिए हैं फंड्स, लेकिन उसका इजरा यानी वो हम जारी नहीं कर सकते। उस जारी करने के लिए उनको हुकूमत के अप्रूवल की ज़रूरत होगी। वो कहते हैं आर्टिकल 84 है नाज़रीन, ये कहता है कि फेडरल कॉन्सोलिडेटेड फंड्स जो हैं इनको जारी करने के लिए पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है अप्रूवल की, या काबीना के इजलास की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है तो ये जारी होते हैं। तो ये बात उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने भी कही थी कि आर्टिकल 84 को अगर मद्देनज़र रखें तो हुकूमत इजाज़त देगी तो हम जारी करेंगे, अलबत्ता हम मुख्तस कर सकते हैं। तो यानी उन्होंने फंड्स एलोकेट कर दिए हैं, इसका मतलब है फंड्स मौजूद हैं आपके पास, लेकिन वो जारी करने के हवाले से क्या प्ले कर रहे हैं? वो जारी करने के हवाले से ये प्ले कर रहे हैं कि भाई हम तो देखें, हमारी तो अथॉरिटी ही इतनी है कि हम सिर्फ मुख्तस कर सकते हैं, जारी करना फेडरल गवर्नमेंट का साथ पार्लियामेंट का काम है। और फिर पार्लियामेंट ने क्या तेज़ी दिखाई कि इसको काबीना में पेश कर दिया। अभी जो है काबीना में इस पर डिस्कशन हो रही है और साथ ही इन्होंने ये भी किया कि इसको कायमा कमेटी में जब पेश किया तो कायमा कमेटी से उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट को भिजवा देते हैं और कायमा कमेटी में मैक्सिमम अरकान ने इसकी मुखालफत की। इस मौके पर जो नवीद कमर साहब हैं, पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा देखें जो स्टेट बैंक के अफसरान तौहीन अदालत से डर रहे हैं ना, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि तौहीन पार्लियामेंट भी होती है। और आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब कल क्या धमकी दे चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके हैं कि जिन लोगों ने ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत से डर के उनका हुक्म माना, तो आप ये देख लें कि वो भी इधर ही हैं और हम भी इधर ही हैं, फिर मैं देखता हूं कि वो किस तरह आगे बढ़ते हैं।
تو باقاعدہ ایک جنگ جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دھمکیوں میں کنورٹ ہو چکی ہے، تڑیوں میں کنورٹ ہو چکی ہے، باقاعدہ صرف فزیکل اسالٹ باقی رہ گیا، باقی تو کوئی چیز نہیں رہتی کہ سپریم کورٹ ایک حکم دیتی ہے، وہاں پہ جو ریلیونٹ بیوروکریٹس ہیں ان کو بلاتی ہے، اور پھر حکومت جو ہے ان بیوروکریٹس کو تڑی لگاتی ہے کہ خبردار جو ایسا کیا تو۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کیا آرٹیکل 84 کیا کہتا ہے۔ آرٹیکل 84 کہتا ہے کہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈز جو ہیں وہ حکومت کی مرضی سے یوز ہوں گے، حکومت کا اپروول چاہیے اور پارلیمنٹ کا اپروول چاہیے، لیکن ساتھ ہی جو ریگولیشنز 11 ہیں، یہ ہے فائنینشیل مینجمنٹ آف چیف فائنینشیل آفیسر، پرنسپل فائنینشیل آفیسر، اس کا رول 11 کہتا ہے، رول 11 پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نو پیمنٹ اینڈ آرڈر شیل بی ریفیوزڈ فار شیل بی ریفیوزڈ اور شیل بی ریلیزڈ for the advantage of any specific person or selected company or group of individual or community until or unless the expenditure to be sectioned to be incurred can be followed by the orders of the competent court۔ یعنی کہ ایک کمپیٹنٹ کورٹ جب تک آرڈر نہیں کرے گی تو چیف فائنینشیل آفیسر جو ہے وہ فنڈ جاری نہیں کر سکتا۔ اب کورٹ کا آرڈر ہے، رولز 11 جو ہے فائنینشیل مینجمنٹ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے کسی بھی، میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بتا دیتا ہوں، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، کسی کمیونٹی کے لیے یا کسی پبلک ایکسپینڈیچر کے لیے فنڈ جاری نہیں کر سکتا جب تک اسے کمپیٹنٹ اتھارٹی کی جانب سے آرڈر نہ دیا جائے، یا پھر اس کا اگلا حصہ کہتا ہے کہ جب تک فیڈرل حکومت یعنی وفاقی حکومت کی یہ پالیسی کا حصہ نہ ہو۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ایک کمپیٹنٹ کورٹ جو ہے، کورٹ آف لا، وہ یہ کہتا ہے کہ فنڈز جاری کر دیں۔ سپریم کورٹ سے بڑا تو کورٹ کوئی نہیں ہے، اور آپ کے جو ہے رول 11 میں یعنی بیوروکریٹ کرنا چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں، وہ اس کو فنڈ سینکشن کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہیں کہ ہم نے جو ہے ہمیں کمپیٹنٹ کورٹ نے حکم دیا تھا اس وجہ سے ہم نے کر دیا۔ لیکن رائٹ ناؤ بیوروکریٹ جانا نہیں چاہ رہے خلاف، اس کی وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ جب آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی تو کوئی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ اس کے اگینسٹ جا کے کھڑا ہو۔ سپریم کورٹ چاہے جتنی بھی بڑی کورٹ ہو، لیکن سب اپنا بچ بچاؤ کر رہے ہیں، اور یہ ابھی کابینہ کے سامنے نے رکھا ہے، کابینہ سے یہ ریجیکٹ کرائیں گے، اس کے بعد یہ پارلیمنٹ لائیں گے، پارلیمنٹ سے ریجیکٹ ہوگا اور پارلیمنٹ کہے گی ہم نے نہیں فنڈز دیے، تو چیف جسٹس کیا کر لیں گے؟ تو انہوں نے بیسکلی یہ تمام معاملہ رکھا ہی اس وجہ سے ہے کہ یہ جو ہے معاملے میں اپنے آپ کو سیو کر سکیں کہ کابینہ نے اجازت نہیں دی، پارلیمنٹ نے اجازت نہیں دی، اسٹیٹ بینک کہیں گے ہم نے تو مختص کر دیے تھے ایلوکیشن کے لیے۔ آرٹیکل 84 یہ کہتا ہے کہ کابینہ نے اور وفاقی حکومت نے اجازت دینی ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو اس طرح سے سپریم کورٹ کے حکم کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ 14 مئی کو جو سپریم کورٹ حکم دے چکی ہے اس کے تحت انتخابات نہ ہو۔ یہ اندر کی چیز ہے، اندر کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے یہ فنکشننگ کر رہے ہیں اور کیا ان کا پلان ہے، کس پلان کے ساتھ انہوں نے آنا ہے اور کس پلان کے ساتھ انہوں نے چیزیں ایگزیکیوٹ کرنی ہے۔ تو یہ قانون کھیل رہے ہیں، لیکن اس قانون کھیلنے میں اسحاق ڈار صاحب بھول گئے، شاید ان کی کرسی جا سکتی ہے، اور شاید صرف اسحاق ڈار نہیں، وزیر اعظم کی کرسی بھی جا سکتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں۔ یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ اگر آپ ہمیں سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی کہ اندر کیا کچھ چل رہا ہے اور کیا رولز اینڈ ریگولیشنز کہتے ہیں، اور اس متعلق آئین کیا کہتا ہے، سپریم کورٹ کیا کہتی ہے، آپ کو روزانہ اپڈیٹ کریں گے ہم۔ فی الحال کے لیے اتنے، قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔